cek kayal sial mun anak pamunduk ngucap tak pernah cek yal sial cek tak kira beda saya pernah nengi pondok cek masa nasi lain panikan negu HP penegu ketap nengi pondok masa nasi lain panikan ngide bening ku orkes pada hajut nengi pondok bajang witir mak pernah kude nyari cara ben setan ngage beli ke pondok jawa goreng komaranga kesetanan kajinan bila ke mulai beres cayal sial yan beni bulan seher wah ced aslin wah bencet toroti cek toroti ced kotur yang seponi kekutunan tua kiwi cek toroti mun beda anak ngucap tak pernah pak nelpon amunyi HP na sampean halo saper ya kau mak sap mak apa jong apa bing mak nelpon dari pondok kaula katon tak pati pernah bener mak iya kan mak ngetes mak deh dah tak pati pernah gula mak apa jong enten telepon burung assalamualaikum ada burung ceng kadang si aku dungan ria pak Arya sih tak pati mangker ya kaula tak pati ngidetan mak nengi pondok mak kula pon 2000 malam nih kak tak tidur ha lolo yang ternah lago rosuku lah apa mole mi matianan bila mole dah pak gebenggon itu di bang sabang jadi apa nyon sewara bu reng sepo pani kata oleh itare kaya anak pon mun pahit tare anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengku katonon keluar rokos bola na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ketondu juga adalah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du sataja para alim para kiai langkong-langkong senyepue yayasan Miftahul Ulum salerana semulja Kiai Haji Nawi asarang sateja para asatidz wal ustadzat lembaga pendidikan kak dinto abtina sangat amul jaki sateja para kiai sengereng hadir perpangkian malam semangken sateja para habaib banyak saya hadir kak dinto sateja na abtina sangat amul jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Desok Timur kata asarang siapun to pemerintahan desa Desok Timur abdina sangat amal jaki sateja para wali santre para alumni abdina sangat amal jaki tanteretan Jamsil saya sepue saliran nasi mulja Kiai Hasan Basri si abdina amul jaki sateja panitia wabil khusus abdina matur sekelangkong atas sateja bantuan jerih payah ajunan malar manter ibu ilis sesilangkong sampurna ben Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu si abdina amul jaki sebagian anak beda bisa tetilantaran masuk ring sepona ke neraka contoh ajunan peneka beda anak amit engkok deki mak mulai sekitar pukul 11 malam apa jong mak jai malam beda orkes ya ning sumenep kok troning ku ben kancah mbian pah nyari PC
Beda sangun apa? Ita ada mah beri ben sampean seketebu. Sampean makin ngide tedung nengi jompo, ia teretu sana orkes ben malaikat. Gara-gara sampean norok nyangui. Napa boleh pas ningku orkes sambil mabuk asli egere maki kapi ke sampean. Bentu sana mabuk mabun. Mon pas sambil alako kecubaan selain kakapi karena sampian norok nyangui milo kia sampian sela sampian se oleh narat malarat pak keluar beni teti ganjaran malam datang tusah milan ajan kusi Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebagian bini, sebagian laki, sebagian anak beni nambai jemper kadang tetiyo moso nambai selekoh ngaji ke neraka mon kalero juga fahdharuhum ngastete pasenga ani kaparlo na kaula ben ajunan mangaji na abotoh kaula ben ajunan pare ka para rabu sisami mulja kare ngucak kana apa to cong engkau makita tau ka hukum ben mari pangaji lah ya engkau makita tau morok ben mari pamunduk engkau makita tau ngaji Quran ben ni pamangkat ka langker engkau cek pamilu tusan mun ben tak tau ngaji mun beje ngapot lopot mun pasan apot lopot mun tak ngerti kata takramah kok cek pamilu tusan aja engkau lah mari usaha ben map pamonduk ngaji madrasah jadi ajunan tak ada pun tak langkong kiai matora budu engki jan kiai ambian ngite tedung kenawi ini kasih sal pak milane man ka di mana tina mator nyon sebora kaula beni tanda ka konvoy enten kaula beni tanda ka konvoy keng mun bisa kaula khusus kaula tau sa konvoy mun kaula yon cemul eman kaman kula motor dimin kula yakin si aja ngonceng ka jompo kula lasare motor tau sa konvoy beni kaula tanda ka konvoy keng kaula tak usah konvoy anapa kiti na nyata nyaki pokon la tak usah ngawah kaula penguan ko ni ihreng sorang deki bila mulia ni atraki pak ongku po sangongku gula mon pas soro mulai tibi ni ka katonde pak katopote gula ni ka tak apal banyak gulu partelon ni ka gulu dubdak lauk ki oh tak posang berarti ayo pong-pongki pada cengar apa ni kah maki bede setok ngantok sokoni cek lu nak kerja karena kulit tak libur kerja nengi ada mon pon katon bek teleng deki kenang ani ku foto kerja ipon pong-pongki bede nengi ada sebagian nak potoh sebagian bini sebagian laki ngiba palang contoh kenten kula mator pak kaula tak bentau orang nengi tuan penikah bede kolam renangnya mana TSI can pikir ana apa kaulah entar ka kolam renang si anya mate SI gini kah cereng kulit andi kaparluan alangoy bentak tero entar ke TSI mungkin berak tero alangoy ya sungai beda pak tapi make abe tanda anak sedek ngodeun agulur nangis entar berenang ke TSI can kula nengi pikir jalan-jalan ngajak pinter ya isangun na 100.000 ben kok isangun na 100.000 tanda ya jaga tahu jangan di pak mang kada benepan taning belang keker masuk ben kaula ke TSI depak kada lembuk ko jan renga salaman ke gulem dah boh mak ajunan ge arena ngajukan aja lo arena ngada emah ya anak ge ngajak renang moneng ko ada apa ya nangal nengi dalam nangali kapanapan ruwa kagapi are gara-gara apa gara-gara anak kaula tak bentah ajunan reng sepo pani kamun kala pangaron naga anak iya juga ke neraka ben anak pak pokon kok melagi HP pak lah jadi apa pas reng sepo nani seran saja iya je reng lah kancan anakku kakapi masa tak meliaki nak tibi tangan anak royo mantun melas tangan anak meliaki
mare meliaki ben sampian pahai kebai seni beni ro ongku milu tusan nambian sampian mun keng meliaki na HP jaga pak pah petojuk patepak cong ari yang kok meliaki na beun aja ngebereng se manfaat Allah saksina mun pas ikabai seni beni ben engkau tak terus milu tusan engkau minta si fokus dari HP dia mun beun ala ko tu salibat HP ya engkau tak terus milu aja pemilu jong penting nih kafu beni pokok abe andi PC anak pasti torot di empon anak beni kacan ring sepona fa abawahu canepan benembuun mun canepan benembunda bere anak nih mun canepan benembunda temur kau lemu jaan tanda anak ngelak kata tangke anak ni kamu tak ngelak kapak ni ngelak kambun nyon sebora pak mun apaan lebur ngaji paling tenang anan tukang nyebi de Quran noro asela nengi pengdir lagi oning cara na asela mun apaan tukang ngaji keng mun apaan tukang nyawer tak kira burung kajogit dengar tegianan tak kira burung kan kau leben sampian penikah mak letak no lari penyakit sebe coba kena potong ayu pengaji deh kakak tuh mun pon ngaji nyon sebora mun pon ni pengaji ben ajunan oleh na ajunan si mengaji oleh na ajunan si masuk ke madrasah saomor anak mun pakun ngaji saomora anak mun pakun ngaji ajunan mak kita ibut sebut pakun melo genjer ngaji na anak mak kita ibut sebut pak repaan ki odi anak ngaji tina mak ngide sampean nasaren tina mak ngerok kau leben sampean ni compok keng anak ngaji oni ngaji polan kau leben sampean si mengaji melo genjeran kau leben sampian mati anak pakun ngaji sebut tak sebut pakun milu genjeren ngaji nah sepenting se mengaji oleh na kau leben sampian milana tak pinter pernah nih pondok ada pak ada santri pernah anak apa bola nah santri panikah gara-gara beda orang seorang mondok reng sepona bagi ngide nih combon pak lekor jam pakun agili genjeren karena si memunduk anak jetring sepon maitina aben setan gara-gara reng seorang munduk reng sepon oleh genjeron bunga sepon naik pasalamat ke kepiban Allah can setan ibarjo magu dekai na benyai na rego ngake la begina palang kai benyai na komboy ya munduk lai tambu ben setan bang milan aja nggak menga mun anak kau leben sampian foto kau leben sampian pemunduk ngucak tak pernah nih ponduk mulia bayi jajal sial aro normal berarti napa boleh sampian lambe jadi pemunduk kaburu si alahe lagi ya yang ngelak kebaan berarti jibuk cek kayal sial mun anak pemunduk ngucak tak pernah cek yal sial cek tak kira beda saya pernah nengi pondok cek masa nasi lain panik negu HP penegu ketap nengi pondok masa nasi lain panik ngid bening ku orkes pada hajut nengi pondok pajang witir mak pernah kudu nyari cara ben setan ngage beli ke pondok jawa goreng komaranga kesetanan kajinan bila ke bemole beres jayal sial lambian beni bulan seher wah ced aslin wah bencet toroti ced kotur yang seponi kekutunan tua kiwi ced toroti mun beda anak ngucak tak pernah pak nelpon amunyi HP na sampean halo saper ya kau mak sap mak apa jong apa bing mak nelpon dari pondok kaula katon tak pati pernah beremang iya kan mak ngetes mak deh ya tak pati pernah gula mak apa jong enten telepon burung assalamualaikum ada burung ceng kadang si aku dungan ria pak Arya sih tak pati mangker ya
Kau le tak pati ngidatan mak nengi ponduk mak kula pon 2000 malam ni kak tak tidur ha lolo yang tanah la koros uku la apa mole mi matianan bila mole dah bak gebenggon itu tibang sabang jadi apa nyon sewara bu reng sepo pani kata oleh itare kaya anak pon mun pahit tare anak tapi lah pada ben ngaji Quran panika mun tak gele buk tak ngaji itu mun tak gele reng sepon sing teraki ke madrasah ongku tak dapat mila nangi reng jaga aja pak juga jo ongku mun guru nani ke kuli yakin bon gelar jaga aja yang si agam seragam nih kata guru ledi masih ke seragam dia nak gelu mun hari minta kalakin ya ani kerukur ni kau le tak yakin tat mun dini ni kata tak pati berhubung na ben jagawi ben praproro dini ni kan ada pita ben sekolahan kulakku norono mun sekolahan kulakku noro make torot mana apa jadi bakun tetti mun keng mun langkeri hot mil Quran de mun tada semikir ongku tak kira bedot mil Quran ja ngantos praproro mak tolos gemet ada keng papa yakin kau leben ajunan sedekah pun apa bisa sompengan pun apa bisa seka sompeng malam samangken panika bekal teti rizki sebaraka ku laku sampun apa leman ka Gusti Allah pangki oleh na sedekah na kau leben ajunan pa yakin pon pa beli boleh sehingga sebagian anak berdesengi bekan neraka sebagian anak berdese bekal teti lantaran jemper ka kau leben ajunan ayo cara ada remang abak penik ayo pasraki ke Gusti Allah buk pasraki ke Gusti Allah cara nama seraki anak paling puntuna doa aki anak penikah nyon sebora tete pendiri Allah sema nabi ongku elatin ben kaula ben sampian pona apa bisaos sebedo urusin ben anak oleh kenceren contoh sampian bu sampian mandii anak keng karena mak lemang kat ka madrasah keng karena mak lemang kat ka sekolahan mun tak ipandi sampian tak mangkat mandi ka anak aro kenceren mila namun anak tanda ipandi cek pahala jugi kiri tina je aja kenika ibadah na sampian kan ibu keng kadang pak ini kayak palakui atau karbenana cungkun te ardeng nih kah marah tanya kira tak jad atau kar melolo ben laku benana adorok kele mon par lo kele tabang kelorongan ceng buru tanda ibandi pas kena ben peson nah kadang aduh kok bengok mandi na sampai sapasang ibending mandi ben setong re ya pat iya tak tuh mandi sampai ben yu contoh kare anak ni kecet pikir nagi tak pati gena pabentan nagi tak pati nak mun beda embu atau karben anak ro berarti atau an embu undu bulan benanan alias pada nak kanan itu mau cek nak kana itu kare di mah beda nak kana lu coba toro oca tak bisa saja cet ko tu bersaper ku leben sampean ongku geni ka ibadah na sampean kalampi iben sampean soro iben sampean pasangi atas saben buku ni parang tak aro kakapi teti ganjaran roh bu teti jum saperan ki bedera kare na leng jelengan di kana mara male tak yal tasial kok ambu salat bila mulia kok deki boleh para rabu sisami mulja kong langkong sampian bu ibu buk sampian ni ke patapak anak sampian ni ke patapak sampian ni ke pabrik ke anak jajal tuh deh saupama beda HP rosak patepak sabe ke konter beda sepeda motor rosak beki ke bengkel pas bengkel tak bisa matepak tong setong masih bisa matepak pabrik bila depak ke pabrik pakun mare bila depak ke pabrik apa boy penyakit dah pasti mare mak boleh berak matepak aga boy pabrik tahu
Teti saja masalah nak potok bisa epangki solusi na nengireng sepo bini. Kan kulo mau aja. Kulo ben sampean mun pon andi masalah mun reng sepo bini ki bedeng intare gade. Kini ke cara paling gampang kang kui nemu solusi dari masalah na abe. Doa aki kok mak. Abe le kereng sepo. Mila nanten kulo mator ajunan buk pabrik ke anak. Kotun na sampean penika bisa nyetak anak. Ya bisa je. Maksud lebih atau roh kesampian anak panika. Mila na ustad panika. Makila teker belum puluh kali malai. Keng mun sampian abele sisa balik lebih atau roh sampian. Ini kapah ngocah ni. Laku penanggelan mira. Pakun masuk ya. Laku beda tadarus bersama. Engki Pak Ustad. Bila istirahatan ni baik enggak boleh. Laku masuk. Beda apa Jan? Tadarus bersama. Muli yang baik enggak boleh. Jika kalau baik ya laku makai penanggelan mira masuk. Beda tadarus bersama. Boleh. Kalau kuna boleh kamat. Mak kok masuk penanggelan mira jom demak. Can ustad tu dah mata penanggelan merah bila penanggelan merah hari libur ongku tak kira mangkat je makai belum puluh kali ustad dah nyoroking embun lang tak mangkat je karena anak dia lebih parah je kak embun mila na buk nyon seborah cek lah kau gigiri anak je mak le tak demes bila lah kau gigiri tak akan gigirin na sambian ongku tak akan sampian parlo agikir keng mun tepak ke parlon nah mandi ai kiri itu lengai kiri seteh dungai kiri mun tak toro ocak iya nyecet anak tak toro ocak keng jak leko kiri mun agi kiri setepak tedung jong dekik senter ke madrasah le tak ketondu sing ngaji ke langker lu mak ya kok ki kun juga kopi ana bereng-bereng kece kunung calon gubernur ban la sibuk Malaysia teh jalan makat jadi gubernur aku kok peta aku baung mai kakan buru anan jalan kabar kakan bung bila tako anan cereng ngembian si kok na kok majulah apa boy saya berurusan kalau ben sekolahan ben ngaji na anak oleh genjeren latin betepak kini kebukan lebih keterima ke Allah benting benduhana sampian saya tak khusyuk ongku kau lah ngojak ni man kaman tamasuk kau wajib na sampian tamasuk parkar serajong oleh na genjen na kesampian panika alatin laki nyon sepura buk iman kaman kau lah ngojak bebini ni ketak wajib atana ni kau wajib na kaya laki lu tina pak nangenang aku tuan merongok ke kapim ya lu tak mari kia atana ada wajib kayak laki asa-asa aru wajib kayak laki ngancu anak wajib kayak laki abersihan Roma wajib kayak laki nyari nafkah wajib kayak laki tetilah laku nareng bini ni kaperak setong napa toro ocak kapako na sing laki tetimun reng laki atana ya atana sasasaban ya sasasa can binian iya pada bonsele cek mun ngak jirit bah ini kasih maksud kule ngak nikah cek angkep atanaan sampian ni kebeban cek kebayi rasa si tak nyaman atanaan sampian kini ke ibadah karena kini ke benih ke wajib na sampian kini kenyamanan sampian alatin lakeh ngurus anak ngalambi anak atana asasasa kakapi gini ka ibadah na sambian teti sambian guru sambil ngerak bebeng sambil doa kiwan malaikat ya Allah sabaraki bebini sing ngerak bebeng keng kena teru alatina lagi nah kan gula ngojaan apa jeng terawih bian tak khusyuk apa jeng duha tak khusyuk je ngaji tak khusyuk je keng mau nak guring bebeng ban telur khusyuk ke ayo apa banyak anu be guring bebeng ban telur karena hosoan geni ke katon nembian kau le perak teromade pak ni ke ibadah ki ayo latin anan cek la juki kiri malolo anak cetak mungkin toro ocak
Keng tina cek apa tak keluar perasaan pegel mbian bu. Mbian mun pegel ke anak rajoh akibat ke anak. Lah mun embun saberen anak saberen. Tengku bukti lagi. Mun pegel ke anak tuli panyingla, pegel ke anak tuli panyingla. Sabab pereng sepo bini panik tak oleh pegel ke anak. Sehingga le. Bu bencong kunong-kunong. Marah tedung, lu mak ya amena sepeda ajan ki, ngak labu ya, mun labu terpotong atau remade, potong ngongku jadi bebuk. Lah je ni beni. Sampai ni kecukan sampian pak, sampian nyari nafkah aja ngesanguna anak, king aja ngebiaya anak. Tamasok seesom pengaki mangken peni ke acara hotmil Quran peni, berempat wisaos. Kini kapukal tadi saksi kulaku ni ya juna Allah cek sampian rok norok ke urusan ilmu anak. Mun pas anak tadi orang fokus, anak tadi kiai, anak tahu bejeng, anak tahu awudu, anak tahu adzikir, keng oleh na sampian saya nyari nafkah, maka sacap-cap perlu na sampian ni ke lebih fokus berbanding ben kencerina haji ben umrah mengkuda ke Gusti Allah. Sacap-cap pada ben kencerina haji ben umrah. Sejap-jap pelor. Milan mun alak ko ja galambian biana jemur sekali. San misan grebes pelor. Mak le melendeng ben kik bukik apa. Tau samang mang. Napa boy mun geger teti lantaran ilmu na anak kini kebereti tunya na sampean barakah. Sampian ala kuateng benteng melarat oleh pese 2 juta pas gemet 2 juta gini keng aja nggak ilmu na anak hakul yakin barak ke gini pak kini keteti suarga na kau leben sambian. Nah itu pikir-pikir bahwa urusan kebe itu aki cek perak ngampu aki nyon seorang kong langkong tat ustad dah tahu siapa gel ke santri tat tina moncet pocet pada banjir apa gelih kurang jedak kah akakan kau tak untak parja jam ikan tu beda pahaud degi coba ambian niku kiai wali kama beuy pak profesor kama beuy mun ngajar paud noro ajoget kiah bukti aki benih gampang ngajar paud bu ayo duduk alir di sekolah. Ongku je saking ngambun sing ngajari ndek teguna kopeng bendei mun tak ikut tok melolo. Tak kimpulan tak nuru andi anak dia. Ikut tok anak noreng, kopet anak noreng. Seltek sekoni nangis, mole. Depak kapan pahila puragi ke polisi mun kau ule terus serang gula. Nangi jopo gula ngucap. Saya rasao semunduk ke kantor. Mun ki beda gula nengi kanto nomor situng wajib apa sekarang sepo nomor 2 wajib salat tahajud ben witir nomor 3 wajib salat berjamaah nomor 4 wajib mun asalaman atikong kering sepo mun pangki ben gula sefa 4 kan ke dilanggar kaula sompah pokol ben gula bakul keng gula sampai mangken tak mau kolan keng cek patemu mun temu ban gula pokol ban gula bakul mun tanda pokol ban gula panyare produk lain gula tak teroan dia foto santre tanda apa sabele kena kering sepona kini ke berarti tak siap sing abdi kering sepona umpira urusan dari iya au baka ingki pun tak sanggup apa boleh suruh alatin parapan sakit kering sepona jen tandeun boleh mun suruh ngormat kering sepona kena mangken pun tanda pak napa boleh laku na sadu malam. Coba tak mungkin. Kau lah mau jangan cer. Bila mau lian, boleh. Tinang kok ketibian nengi produk. Boleh kapi. Bukti aki kering sepona. Tak oleh berdering sepo asa-asa. Ni kak kulu berde santri norok. Tak oleh berdering sepo asa-asa. Mun berde laporan kang kok ring sepo asa-asa nengi compon selama bulan Ramadan. Itu mungkok wajib pokol berkok. Tak oleh ring sepo asa-asa. Ben mulai selama 40 hari bukti aki cek ben siap dibesah kalako pasti kening kalako mun bedereng sepuasa puan tak keri temu ben kok laporan dari tetangga pokol ben kok maki binian penting mun urusan ilmu mangken ya beda HP lah pak sampai anda tanya hukumnya apa sih tak ada dengan HP ini
beremah hoko ma orang asekat Petra tak usah serop esa napa punten pecek bah keluar bah pak tak usah ngecilem dalam makin ya urusan sekat Petra serop tak serop ani kabarak tu tito karena nengi jompo marah aja urusan rob serop jangan gula nengi peker tak langkong berdepetanya gak dituki lebat HP malam telasan masa nari takbir tak langkong pamator abdi negato napa mbian baca mana binengi kota kak din to sekat Petra nakan ibet di plastik ya pona apa kau tu esepit gelu se seropa bah maksudnya beremah kan iman meni sebab kemun tak esepit eserop dari luar kenging gitu can kule pikir Arya pertanyaan dari Maria bahwa urusan sekat Petra nampian serop kule tak lang-lang ngeten keng mun bede pamangki sekat Petra mun tak serop pas tak asa gini kasalah mun cema dari poteran dari talango cejet pahe pasetong kak dinto se dari talango kak dinto iya Pak Polo sangat gentang iya serop Pak Polo sangat kali sakit gijep kajepan buk mari sini benih kau lamun urusan ilmu mangken tak mang pak orang mangken ni kata orang bodoh orang mangken ni kepenter ke kepi keng kala bener ben pote kereng kona orang kona ni kemake ke ningke ilmu na canren mangken tapi ada liman ben seger mangken ni kemake profesor ben doktor Arya profesor hibur tak le mengandung anan orang berpikir profesor doktor ni paling tinggi na sekolahan profesor ni kada sekolahan na pak paling tinggi na sekolahan doktor iya tas doktor tidak sekolahan boleh tebak kegenting na sekolahan na pak duri tinggi na doktor le profesor ni di atas na boleh keng tidak sekolahan na harus mikir pun urusan ilmu kulit tak mang kenten beda HP bila impian tanya benih pera urusan hukum menitanya ki di mabenggona ano jawab HP nambiang kakapi nih saya ada mangken anak sing ngendep mun jalan ya dan deng sepo ada saya ada mangken anak ni kemun asalaman kareng sepo elik pelik pada ban menikah mun ke kiai banyak ki kulit telpin telirong perong pada tak tahu je kiai neros koros pada ban kulit ki pero pada ban meni pero ke agar apa tapi mun kareng sepo na tanda asalaman ngari aja mak mengak kulit kareng mangken kulit ngojan kedi ngaki ya tang santri kapi kulit ngojan gelak gulaku kulit pada tamu dari kamaan gelak dari pasian udah dari sampang udah dari pesokeh udah dari kaman gelak bang kulo ngocak ke santri gelak aja kayak nggak ya karena ki kelas itu ki buru ngaji ke gula biasa na ngaji ke ale kayak karena abang pun tada ngaji ke gula cong orang ngaciri ya pada keng oleh tak oleh naga ilmu aku mantong kacara na ngaji nomor setong orang ngaciri Allah ya jeli sama kanahu kenengan na guru cak kenengi bila eko cak andin guru cak kuk takuk deki bani temu cak sepeda motor guru pah ngampung akaca ke sepion niler peler ajri andin guru marah cak langjang kolang jadi ya mangken bani tak tahu cak sepeda motor guru peler akaca nggak dia jadi andin guru jadi ya keset langker di dajah nengi babator jadi ya keset tak guru aja kau lengo jangan mbak kadang beda pinter nengi compok menikah bila ngaji ke dajah beda saja dah ike budget pas ipakai kapanguncu kena manuk ke dunaba nengi dajah ajri apa ngunjukan benidin banjong ajri andin guru jadi ya cakor makai ban les jelas gula wa alla yabtadi al kalama indahu mun apolong ben guru cak sampai akabai munyi ko areng ku tengah karatap along bolong ben guru ajri janggolang bing
engkau lambak ngaji muka kitab rele meletai kabereng ke guru asela rele au beasela mun guru ki parpan hidup ka aba ongku tau beasela andi ka santri kon apa mun ka guru ben pada bener ya kereng sepo paling sekoni 3 kali lipat tak di makereng sepo penting ben guru kot coba nih mun tay ingat dua mun urusan penter urusan ilmu Allah saya muka nyon sebor pak bulun tantoh setuti kiai ning kanto mangken kakapi menikah king karena paling pinter lambak nih poduk enten justru kadang sila kue cokocor nih poduk pahe kabar jaja deh pak masyarakat jak mun seter pinter kadang ngakali vera bila si dupudur not manut roda bere ben kiai dek bere ongku roda temur ongku arwah kadang mila namun beda orang enteng ke guru istakhaffa li ustadihi uji na tatelo bah can sebagian tubuh nomor situng kalla lisanuhu lesan na tompol maki abun tak masyarakat tanda ja kecet dadi kaula ben sampean menik ngocak se masyarakat yeh maknya bidabit keluar apa unjuk bidabit lesan na tak akakan termasuk sampean mun malai anak pun tak patek toro anak dibi ibeli pun tanda toro tulinya bis ke guru sampean berarti kurang semak ke guru deh lah kira-kira mana jadi para rabu sami mulja ngireng abak panika kegep le bede ka emak abak panika masrakina anak ka Gusti Allah nomor setong doa aki buk orang ngadua rek kenangan dua saya paling mapan nomor setong jaufal lail bila para subuh para sobu ni kepaling mapan pak munduan na gempang para sobu na rin si malarat mun berak duan na siya yung panggempang siya berak doa para sobu na si malarat ya cek karena saya kocak tang ini kan om sebelum na sobu mun dari isa tak tedung sambil amin edom kok rokokan apa boleh ke ngantos tinju ben balap-balan arwah beni tang nih siapa sih tak tahu mun berak ngaruh saya kok jatang ni bani kamari isa mun tade parlon nah asaren deki pokok setengah telok cek aro tang ni mun dari mari isa sampian akar tang kena ben kopi dengan to setinju aro cet orang tangi kagapi bila lik alik sobu reng atarhem salatu wassalamu alaik pakak ka mata pak tak nyaman mata kok iya kopi na tade lah rokok tompes lah melihat toko notop kenika beni tanginya mana teti nomor setong mungkin perlu abu doa sebelum subuh nomor 2 mari abajang dubura kulli salatin maktubah saya ingat buk mari abajang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi beni pah langsung masang selebar pah mangkat pak kayak mana nih mun mari abajang assalamualaikum paling punten nama subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo jumlahnya berapa kapi lah katon duongku cekere lah ben mulai kol berapa buk sedepak subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo jumlahnya sangang polo sangak kekapi kenai 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir apas 100 sapa jangan kanjeng Nabi saben mari abajeng rutin maca jiriah make tusana pada ben kapon tase sapora ben Allah mari gen ijo pirak ngucap amin pahawirid pirak ngucap amin keng tak wirid kan ya apa boleh ngucap amin ngaruh mari gini kesampian pas pentek aku si Allah ya Allah budu abdi na Gusti muka beteti orang sepocur ben ajunan ayo ngaku jalur langit cek perak ngaku ki pikiran bu mungkin perak ngaku metode didokdik metodik rado ada saya bisa mengerti anan kaula ben sampian Allah zidni ilma warzuqni fahma saya bisa mafaham beni guru saya bisa mafaham beni reng sepo saya bisa mafaham beni metode saya bisa mafaham beni cara pasrah Allah pasrah ke Allah lebat cara pun apa ayo pentak Allah doa
Sabab anak mun pun iparingi ngarti makita pinter tahu kabelekah. Anak pani kamun ipangarti ilmu ni pabarakah makita pinter ngarti kabelekah. Tahu cara natuti orang di besa. Ingki. Keng bila anak tak ngerti pak make pinter moderat kering sepona. Ongku. Mila nak ngereng duaki. Pen Maria bejeng lekana. Yemai cak pera wirid subhanallah subhanallah. Pak kena bu. Arwah orang akabai tasbih cat every tol pentol mak le itu mau bitongan nah. Bila telok berde setong dekan telok berde dekan arwah beni keng burun ke bejit masjidan mak le kena bitongan nah. Cereng ben munawirid milar tasbih beni kalakeun sebeui pakeun telok. Subhanallah karatap tetelok nolok subhanallah karatap papetok no ada oleh nemenem lah depak kadekan ma juga lagen sebaik subhanallah setong ben patepak panolos sebelum mak panolos alhamdulillah anan sap penom alhamdulillah jinom malah tidak boleh saya pikir apa. Ada cereng berak urusan yang kau lah mau caan pak iman kaman. Sampian ala ko babujeng keng cek kelopai ke akhirat ben kuli bini berak sampian maki kuling gigi ya. Mun kiai pak nyon sepora. Mun kiai penikah bejeng bejeng ben ngarti ka hukum. I tak mengak je. Cereng jadi odi nengi ponduk apolong ben kitab apolong ben langker. Keng si luar biasa sambian deh. Pokol setengah lima ki bede nengi sabe ke pokol lima sore ki bede nengi gunung sambian. Keng pas ki kelara wirid mari maurip. Mun kiai aduh hari biasa pak. Sambian ni kata usaha ma kiai muncet mangkadak patuli mangkat dalak ko. Mun ngalak derep begini depak kol beto je alasan aduha kata tang ke depak kol sanga tusah. Mangkat jangan buat duha je duha gini tak wajib sewajib sambian muncet ngalak derep ka orang begini depak kol beto pada pak ongku kol beto ma yu je titi kiai kegapi wa titi kiai kegapi si titi tukang lakor siapa ma yu je lepekir sambi to repon lega baca der macara na abba panika penta ka Gusti Allah subhanallah alhamdulillah on bolan nare mabon boleh ya mayur san misan inga ke kenikah kaula lap salep TV ya jago jana tole ke kanan oro jana tole ki ya wah. Para rabu sisa mulja seterakhir ada relah jawab mulai pokoknya setengah 11 lebuk nikah berarti kau ulah monsolek lebro menit Pak Herman iya kok 55 10 menit aki paling ngabit nak pun 5 menit mulai pak para rabu sami lain pak orang cengar ben orang ada katon berak kari beden nama lolos itu juk relah ongku kare orang ngare vera orang kata dia nengi dia dah lah engku lecet mon konsengan ka antuan ni kecet kong langkong wahot mil Quran bermain ku lecet nelpon gila ka panitian aja kula nelpon gila kol sana apa kula dia pakai lokasi taun ni ge kol sana apa aja kol sanga sekira tak bidabit kula engki taun ni ge bilang aja taun ni gini ke kula sial. Karena biasa nak malam mun acara kantuan panika fitur ben daerah tantretan kebeureun ribun lauk kasa ongku mari maurip unceng-uncengan mari isa mari maurip rule datang kol sanga tontas gulung ben maklaman kegepi nyaman ngaro kawan kira gimon pola na pada vei keng bila bek malam sagoni ye ngare bera kari din re bera lah ada lah pak are orang ngabera orang ngagentang bedi roman re lah ongku ya tino mayu sambi
abe penikah para rabu sami mulja ten kula matoran ning iman kak diman penikah ten kula mator ayo cara na abe penikah ka angkui makle anak teti anak si abek teka abe ke kering sepo si abek tia cung tepaan tore kering sepo tore cung tepaan iya bejeng iya mah iya iya tepak apa jeng mah yuk ya pak baca napa sekening baca di lumpur jeng kong langkong wudu saya ngak pak kuliman kaman ni ke motor wudu orang mon pejeng atau khusyuk memula ni dari wudu si sampurna sampean mon wudu pun tak sampurna pejeng asal-sal lah bukti aki sebab wudu ni kita tak keramah kula mau jangan kawan wudu ni tak keramah contoh kaulah ni ke nyon sepora toman ngateraki mantan wak ke Gresik neku cecen nom neku cecen nyak banyakan nggak deh teku dari Sumenep ke Gresik teku tanpa berdeban puk jadi tak isahabe cecen jadi bola lek harus sebab ibu menut lek era nggak dia bah ke bebe burung tak tadi banyak tadi gemek dia padahal jangan kuliah pikir cek tak kira pah burung karena gara-gara lek era banyak jadi aja lah pakun ngerti lah cek nengi mobil apa tapi keng karena gara-gara tata krama nih takar parlo itu kungar ongku sapa orang awudu jangan kanjeng Nabi wuduun pada bencara nasengko awudu ghufira lahu ma taqaddama min dambi sakakapina tusane sapora ban Allah kan wuduun pokok ongkuan wuduun patepak sapora kapi ban Gusti Allah mon pas ki eke ba salat mari wudu pedena gini kapon eke bengaci mari wudu pedena gini kapon kan wudu ni sawara tu sana ben Allah paling pun tenamun wudu kosot paling pun tenamun wudu kosot beni pahla jutaan nangi capur ke dalam pahilier ni lim jedeng pa beden ria re mari ni sentak ari sejan setan lanjut ya setan ya mah yuri kan kebiasaan ya muna wudu ni jadi ongku keng tak berak muan nah cek saking muan tak boleh kerupah cangrep ke dalam pakai bekan nggak dia apa arah apa benbuk bede selamari asoroi cek lelatin doa ada beda aromon ngosap serah aro beni bah yosap ke kapi ekala setutuan berak tutu ngare itu lidaki itu lidaki rekan ya lembek orang awudu nikah senantuakin sebab wudu ni kata takramah sajon bagus wudu sajon keterima bu aja nggak Gusti Allah pun lah bukti aki sambian bukti aki nomor 2 ia mari apa jeng sambil minta ke Gusti Allah cek pah langsung ngabeledes mun pon tauning cek minta apa pon cek banyak ning pikir ya Allah mak pikir ku cek berat memula negeri dimar otang banyak laki tak le mole anak tak itu mau cek pada nengi dimah cecelan sedu malam lah secara apa ya sal-sal apa wah mulai negeri dimah saya minta mon pon tahun yang cara nak doa sampean ke bengaji Quran orang bila adzikir ke Gusti Allah ekapiaki pekale paring ibn Allah alebian dari doa bukti aki sampean mon pon berak perasaan katon tak itu mau cek beden apa tuli ki bengaci buk jadi mon pon serbek nom tada napa serbek kini ke berarti kurang maca surat Al-Baqarah sabab setan pani keburu dari compok saya baca surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ni alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya beni perak jadi melolo terus ai bodoh boy nak kana dia surat Al-Baqarah katon abe sekecil atau karbon bini sekecil atau karbon ongko kurang surat Al-Baqarah nak ni kawan Pak napa boleh bini sampean bepengis ya kurang Al-Baqarah aja dia tenangku mon parlo Pak bila bini para pantedung ngalaki aing nikah njak beni selen bacain ayat kursi pokoknya si beda bagian di atau besit awal akhir surat Al-Baqarah
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kabingkeng yang serius ni gula Pak baca aki nengitin bini nah pas sambil kocak parpan tedung mun parpan ngiding jangan bengal ngom yan parpan tedung repah tekuk ngak ni ka baca lillahi ma fis samawati bila mareh niat nambeuna colon bini si rosak serap lakuna bakir insyaallah nek insyaallah opama Pak aduh lastare yotti ke mak jen tetti apa maki kira pandai aing berarti salah Pak coba aja ngakui aing biasa ngakui aing zam-zam asli coba minta sampean ka saya ki buru datang dari umroh ki buru datang dari Mekah coba minta ku aing zam-zam pada ngak kena ke dia bejai pas tambahi boleh innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin manterman dia ake kap colon bini laku nara baki ngaga yino maki jondetti Pak Masya Allah ada berarti coba obeng ngakui endrim laku nasa du malam tapi ngakui bulduk ngak Pak tina mah kita baca Quran malah ngakui endrim jadi insyaallah ada age kepah tak melak boleh ni Pak kantor ya njak rela mulia lah Pak ni seragam bian mi pakundu ke tondu marah-marah cekei ada siladung tedung mulia gua mak keton beklep-lep bian ni kau boleh gila keng kau le serius mun kau le ben sampean pon posang cara na apar nyuonan tak itu mujek ngamalakin apa tak ada amalan selebih utama penting ben ngaji Quran tak ada amalan selebih utama penting ben ngaji tak ada bahkan dengan madhab Syafi'i lebih abid manceng ni ke lebih utama penting ben lebih abid asojud ana apa pol saya maksud manceng ngaji Quran pa beklan ani ka mau salat ketibian salat duha salat tahajud sampean ketibian bacaan surat tah epa abid dan ben sujud ni ke lebih utama ana apa pol nah karena orang maca Quran sahorop ni kebelisna 10 ganjaran dari Allah titi mon pon abe posang tak itu mau cek ngamalagi apa paling fokus sama amalan Quran tak usah ijazah Pak mun Quran nikah sampean ngamalaki nikah puto ijazah nikah puto nikah ngamalaki ijazah nikah mun Quran tak usah ijazah tembus ke langit Quran menikah tembus kali jadi mun pon abek bekrengen tuli babeli ke Quran kuli sering ngojaan mana itina sering abek menikah make kaulah nikah tak pancas ngejun khusus sampean si tak pancas ngaji Quran beda salam dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta orang sing ngaji Quran ke tapal ke oleh kenceran dugale nomor setong kenceran ngaji nomor 2 kenceran pukul buan tak tuli dapat pokok pas sabar terus ngaji karena kadang sebagian orang tak sabar ngaji Quran alif lam mim amun jadi pancas kapi zalik sabar apa iya macam melarat dari kok bengok sorong arek penting sorong ngaji sambil apa horob mak pah pekerja liker pada benda kapi harap pun bacir lacir horob dia bah horob pasti salah nah itu pikir kapi ngaji latina kan di madapan torai zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin lesoh jangan keluh torai keluh terus aki laku malam coba laku malam terus aki boy alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ketondu pon torae boleh wah hari 3 tahun tak hatam ada jangan hari tak le saju silakan coplak Quran hari benyaan itu orang ikeng tara berarti pun tak ngaji sekali urusan ngaji mon parlo Pak Quran bani ketong setong ore beni mon parlo jet kodun tong setong abe re andi Quran setong Quran apaan lain, Quran embun lain, Quran anak lain, Quran mantona lain. Biti saya benga orang pada ngaji.
apa sebab-sebab Quran paburuan ka Gusti Allah. Mangken ni kapot lopot mon HP dari jujuk kapeyon andi bi sebang. Mon Quran setong ikam buli sabela esen areng 12. Bila pan ngacing embun barai, bila embun sing ngaci pan kok rokokan. Ara apa boleh? Ibra setong Quran na. Selabri ya, perak kari saparo. Buka beni Fatihah pas atau les wali talattof kan til bener merah. Saparo jadi berarti luang lah Pak. Melilain bi Quran dia. Jadi lai temu wali talattof ki pakuni obu. Beni bahan tedor melilain. Banyak gula make Quran ngi jompo. Tompo. Mon si banyak ro berak pada ben HP ngare atau les almarhum luar. Aro beni Quran, aro Yasin melolor berak oleh nanya ibu. Melerah. Saya berak saya baca ya pun malam Jumat Yasin melolor. Dia beninya lagi. Ya gula yang saya baca Quran. Mar bong hotmil Quran dia. Bong hotmil Quran. Kadang nak rikan hatam Quran. Bila mari hatam Quran tamat ke ben Quran apa tak ngaji boleh je Pak. Arab apa boleh? Dia pan benembun tak kayak dia ngaji Quran je. Ngaji Quran ngaji jong. Ya, bera. Apan benembun tak teman kayak dia ngaji Quran je. Malu siapa bera ngaji. Siapa bera ngaji. Mari mau urip lekan nah. Paling fokus sebila ngaji Quran. Sebelum subuh. Keng keton tak kira Pak. Mun sebelum subuh dia tak kira. Mari mau urip lekan nah. Senika. Duh nyon sapara. Terakhir ada Pak. Para Rabu sisa mulja. Canrengkon beni can kula sekali naki ni ke canrengkon ajem rejong bila compet are tak usah koni je mule ni ke canrengkon beni can hodrin cong bila compet are ajem tak usah koni je mule padahal ajem ni ke para Rabu sami mulja mon keluar dari kandeng tak kira niat intara ke pengajian tak kira tak tada ajam keluar dari kandang keng kena nyongo pamajadiin siapa di rumah sakit tak kira dan tada ajam keluar dari kandang keng niat silaturahim ada ajam ni bila kedung keluar buking niat gara-gara tunya ben esenat abu pira ajam ni kata ibri tanang Pak sokon saya pangarkar ajam ni kata ibri geriki keng cocok saya penyocok dari taman ajam ketunya keng sama tamakna ajem bila compet mulai Arya ajem tak tahu si beni ajem dia nyon sebora jadi mun beda orang ngasonggo anak sarongan lejelas Allahu Akbar pas ngocak karidu kampet. Ya jadi yang ngening berempa popo ben ajem tak tahu je kok. Yang jelas beda hubungan jadi family kia. Ki ajem nom mule bilirip maure. Compet ada tahu sako ni je. Oleh tak oleh si akar mulai gulak-gulakku. Kenyang tak kenyang ajem bila compet mule. Marah potodus ka ajem mah. Patodus ka aja yun lah mari mau reflek kena tanda sini gua tasbih bila bah mun mari mau reflek kena tak kenceng ngaji tak kira aja mun lah mari mau rep tanda ngadep kasih ko basah sebelum subuh tak kira aja tiongku benika yu kalak kenika mebe tena aber mari mau reflek kena rit dono wabah tak nuku tasbih sekal mari mau rep lambak benika bi kau lagi ingat lambak pani kawan beda orang namoi mari maurip iko cak tato katoran benoreng Assalamualaikum Gusti ya Allah tak tu jarip maurip orang resentar namoi ana papolan mari maurip bakto na aba puru pale mandiri alak ko masraki na aba ka Allah mangken dia tak tahu apa je orang dah ongku cet la dewaan mangke pera anaan si suruh mangkat ke langker mangkat ambon mecek hamo ning ibenggon nah lade teng tamu ya kelakun nah paket si pak bapak tak ngerti ke paket je can bapak mak jen banyak tamu ya lek dek budi tak jadi ya mas ben memulan mandi juga dek budi lah padahal oleh nabi ninna jadi saya EPC diri lim
jeding pak dengan belanja mangken tak usah ke pasar tan ongku sampai nintar ke pasar Sumenep ben pasar Bengkal ongku dari yang lebih ada mun kelampi mangken tak usah ke pasar EPC ilmu jeding dateng pak kunong guna mangken panika ayo mancar saya doaki foto malam samangken panika ongku ilmu ne paring baraka ben Allah foto kau leben ajunan sakak ditujukan manter parina baraka ilmu ne ben Allah para rabu sami mulja sakak ditopana pasti bisa aturaki pukul 11 nikah apa malam geluh berdoa ya ya ma yula doa lah marah-marah cegai ada cek tina nang jadi buk nisar gulung lama ya benih mi tak kejapok kapi kepedeki wah hari kan biasa nanu pak pi kepun jam sil ya kula mak teroy rabut negi ya ben tantretan jam sil ni kan suruh once insyaallah napa je beda kiasan nomor kiasan beda tina gempang mon pon beda deki undangan di kiasan kula kene kah yang tepat kene kah tiga lu mon anu paneka apa ampun siapa ku memang nuncang gula kene beni jauh bolan nawa jauh bolan ke Makassar depan enggak mantap berarti jam sil ya ongku ben kepi apa masuk ke surga ya terang laku na sudu malam deh ongku ceng tengen malaikat tak kan jadi mun beda malaikat cetukang nyari pengajian jad beda malaikat cet rok lorong orang nyari pengajian bila agam seragam mikir jam sil je dah jangan malaikat tengen jad lah tahu satu les ese surga bah kepi jelas jam sil je lah iya mantir masuk surga ben gam seragam maka kepi ya pak jika yang cak lupa bawa seragam buk ni serka lagi nah tengku jadi aja besaki kan lah keton lenyi ke kepi deh jadi benih keng polan skincare jadi buk jadi abid keluar cemur jadi kan ngenyes jadi pada ben saya ada ke apa deh benih keng deh rumah kira doa arang sarang manter pun apa sih titi hajat kau leben ajunan ni pateka ben insyaallah doa nabi tibi sebang tiga hati saya biasa mau Fatihah arang sarang bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali dan kula panika parlo sering mator pak kula panika takernya bis ka Gus Mustafa Bisri kang kuing oleh ijazah panika kula parlonya bis ka coba tengah panika ka kuing oleh panika mau Fatihah arang sarang bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali areng ber wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil pentah kereta kaki ning yateh pon apa sih titi pentana kau leben sampean ka Gusti Allah bisa sampean gelek peleman pon keng ben Gusti Allah teku mak le tak peleman mak le kacapok ka doa areng bereng karena bede mole lambok pentah tak parengaki ben Allah kapule samangken ben Gusti Allah cek bisa pah kereta kaki pajelas bener merek ke pangeran pah pagena ben berenan naro ya berikan ongguan wa iyyaka nasta'in pajero Gusti oh pamer ya wa iyyaka pajero Gusti iyyaka nasta'in Innova pangeran tak langkong malaikat siapa taporob ben Avanza Innova mi telepon nulis malaikat oh pamer ada masalah tak nyebut keberaan oleh wa iyyaka nasta'in ya Allah ceceran kari seminggu cecelan Gusti kita itu mau jena apa sih gabejer tukang taki nala ko datang pangeran mau ni pakai luar tetang kenyaut ini ngitin din ban pendenan lek seminggu tang di malam lah hari cerita apa debraan ya tina mayu cek sambi anu cek sambi kalang so mila na suro kerta kaki ning ilum ded demak le namong Allah si oning keng payakin cek pa burung ang kuyakal kuliman kaman liban kula neka kadang orang doa pa burung akal lah kata ya Allah manter pada pa ke Mekah ben ke Madinah dan pada na tetang ke selain amin mari jawab mari doa jawab ben pikirnya tibi tapi oleh di mamon macam angkor keton tak kira aman kok apa sih tadi namun beku ya lopot malah jokung kan kapan keton tak kira aman kok arum makin malaikat bingung dia bu
Can malaikat, Arya maksudnya tolos apa nje riben jan malaikat. Toles Arya, apa beremah? Cucu mungkin malaikat tak ngerti. Iya kayak senate. Jangan beda orang pah nunduk Arya. Mulai berudah pak ke pengajian pah nunduk. Orang malaikat bingung. Atanya ke kanjan lagi. Arya kira mau can ben hoso apa ngidir ya. Can malaikat setong nateng kue lo ngah. Mau termuan ngiding jadi berarti. Ya marah malaikat ngidih. Mara jaga ampun jaga kapi ni kawan bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertekaki napa situ tipentana kau leban sampian ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dintong para rabu sesami mulja manter-manter pona pasititi hajat kula ajunan eta ka hajat ban Gusti Allah dan kula secara pribadi saing kebede kalopoteun kacang kolangan dalam hal pona apa bisaos nyon saporah sesobung batasepon. Hadana Allah ila subulis salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.